بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والله أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا بشرى لنا نلنا المنى زال Perjalanan umroh dimulai dengan keberangkatan jamaah dari tanah air. Dengan niat dan doa, langkah menuju tanah suci pun dimulai. يا عين قري عيونا يا نفس طيبي باللقاء Jamaah Nur El Fatah, tahun depan umroh lagi. Amin Allahumma. Salam untuk Muhammadiyah di rumah. Silakan bisa semuanya haji umroh berulang kali semuanya. Amin Allahumma. لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا Setibanya di Jeddah, jamaah melanjutkan perjalanan menuju kota Makkah, kota suci pertama yang dikunjungi. زال العنا وفالهنا والله أنجز Selamat datang di kota Makkah. Jamaah melaksanakan umroh pertama dengan penuh kekhusyukan. Rangkaian ibadah dijalankan di Masjidil Haram. نلنا المنى زال العنا وفالهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا Labbaik la syarika lak labbaik. ماذا نقول وفيك قد حل الرسول يا مكة ماذا نقول وفيك قد ولد الرسول Ya Allah, sing sempat berhaji lan umroh ya Allah. Kita suwunaken ngapunten sedaya dosa-dosanipun ya Allah. بحبيبنا حبيبنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا Jamaah mempersiapkan diri untuk melaksanakan tawaf sunnah. Dengan niat yang dimantapkan, jamaah memasuki area Ka'bah dan memulai tawaf. زال العنا وفالهنا والله أنجز وعده والبشر أضحى معلنا Jamaah melaksanakan tawaf sunnah mengelilingi Ka'bah. Doa-doa dipanjatkan di jarak terdekat dengan Baitullah. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا Alhamdulillah jamaah Nur El Fatah Kloter 20, 21, 22 saat ini melaksanakan tawaf bersama-sama. Alhamdulillah terlihat wajah-wajah segar, wajah-wajah bahagia, wajah calon penghuni surga. عيونا يا Jamaah berziarah ke Jabal Handamah, salah satu tempat bersejarah di kota Makkah. عين قري عيونا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا
50 hari. Alhamdulillah kita telah sampai di pasar buah yang ada di Taif, jamaah Nur El-Fatah semuanya. Jamaah berbelanja di pasar buah Taif. Buah delima menjadi primadona yang paling diminati. زال العنا وافى الهنا والله أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. Buah yang paling istimewa dan jarang kita temukan di Indonesia adalah buah kaktus. Membeli buah delima, makan buah delima biar anaknya banyak. Kereta gantung teleferik Taif. Semoga bermanfaat barokah, mengambil tadabbur pelajaran semuanya. Assalamualaikum. وفيك قد حل الرسول يا مكة ماذا نقول وفيك قد ولد الرسول وكلنا يرجو القبول لأعتاب حبيبنا حبيبنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وافى الهنا. Masya Allah, Bismillah, Alhamdulillah. Saat ini kita jamaah Nur El-Fatah yang tergabung dalam kloter 21 dan 22 saat ini berada di Telefrik di kota Taif. Alhamdulillah jamaah sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah. Bersama saudara kita Abdurrahim. Alhamdulillah bersama kita. Insya Allah. Semuanya wajahnya sehat-sehat. Wajah-wajah alhamdulillah. Jamaah Nur El-Fatah. Jamaah Nur El-Fatah. وافى الهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا. Alhamdulillah kita sudah ada di Matam As-Samas di kota Taif. Saatnya kita makan siang. Mudah-mudahan penuh keberkahan. Ini nasinya nasi mandi penuh berkah. Mudah-mudahan yang kurang sehat semakin sehat. Yang ada penyakit hilang penyakitnya. Yang kemarin masih kurang rajin beribadah semakin rajin ibadah. Semakin istiqomah beribadah. Istiqomah. Amin, Dan amin, mudah-mudahan nanti semakin baik untuk kedepannya. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rojaktana wa qina adzabannar. Yo, pun mulai, yo. قلبي كان الله فعول من اللي انا حسيته معاه حبه جنة انا عشت بيها قربه فرحة حلمت بيها Setelah istirahat فيها dan makan siang nasi mandi, حلم jamaah melanjutkan berkunjung ke penyulingan minyak wangi. Jamaah melihat langsung proses pembuatan parfum khas Arab. مستحيل اوصف جماله رقة الدنيا في عيونه قلبي كان الله فعول من اللي انا حسيته معاه كل يوم القى روحي بتندهلي Jamaah berkunjung ke Masjid Abdullah bin Abbas, salah satu masjid bersejarah di kota Taif yang menjadi bagian dari rangkaian ziarah. انا اتعلقت بيه اللي فات من حياتي ضاعت لي في حاجات حلوة حصلت لي على ايديه كل لحظة تزيد غلاوته وناوي اعمل تاني ايه لما غمض قلبي شايفه اسمي غنوة ما بين شفايفه صوته اجمل صوت ناداني ابتسامته مطمناني يوماتي بالي عليه مشغول بالأمانة وبصراحة Jamaah melaksanakan umroh kedua dengan penuh kekusyukan. Rangkaian ibadah kembali dijalankan di Masjidil Haram. Setiap langkah diiringi doa dan harapan terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga seluruh amalan diterima dan menambah keberkahan perjalanan umroh. إنه غيرني وسرقني وإن أنا اتعلقت بيه من حياتي ضاعت لي
berjamaah melaksanakan ziarah di sekitar Masjidil Haram, mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang berkaitan dengan perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ziarah ini menambah pemahaman dan kecintaan terhadap sejarah Islam. غيرني وسرقني وإن أنا اتعلقت بيه اللي فات من حياتي ضاعت ليه في حاجات حلوة حصلت لي على إيديه كل لحظة تزيد غلاوته وناوي أعمل تاني كلام عينيه في الغرام أحلى من الأغاني من كلمتين من سلام ببقى حد تاني لما يميل قلبنا ويا يميل Sekarang kita berada di tempat Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tambah cinta pada Nabi, mengikuti semua tindak laku dan ajaran Nabi semuanya, ahli surga semuanya. Amin Allahumma. Jamaah Al-Fatah tahun depan umroh, insya Allah. Amin Allahumma. يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل من غرام وليل طال سنيني Kita ke Malang, menziarah Sayyidah Khadijah dan Mbah Yai Maimun Jubair bersama rombongan Al-Fatah kloter 22. Semoga bagian dari ziarah ini menambah ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, selalu zuhud dunia dan selalu ingat akhirat. Amin Allahumma. يا روحي روحي معاه وفي جماله ضيعي تضع في سحر الحياة حسنه مش طبيعي دل القمر من عينيه Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali apa? Ibadah. Lah wonten jin sing badhe biatan dengan Nabi masuk Islam. Biatan ning masjid jin sini lho Bu niku menika. Lah saderenge biatan jine ngeten Nabi supaya kami tambah yakin bahwa Anda adalah Rasul, maka tunjukkan bahwa Anda adalah utusan Allah yang sesungguhnya biar kami tambah. يا ليل يا ليل من غرام وليل طال سنيني بينه وبيني يا قلبي خطوة واحدة يعني مش خيال ليلي يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل من غرام وليل طال سنيني بينه وبيني Warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dan Al-Fatah sekarang ada di Jabal Sur, ada di Gua Tur. Kita menyaksikan dari bagian perjuangan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tambah cinta Rasul semuanya, ahli surga semuanya. Jamaah dan Al-Fatah tahun depan, insya Allah. Amin Allahumma. Salam untuk semua keluarga di rumah, Bapak Ibu. Ayo, ayo kita saksikan sakit perjuangan baginda Nabi di Gua Sur ini. Allah, tambah rezeki, tambah tentu semuanya. Ahli surga. Alhamdulillah sekarang berada di kawasan Jabal Rahmah Arafah. Kita akan mengunjungi salah satu gunung yang membawa sejarah Nabi Adam dan Ibu Hawa dan seluruh dari anak turunnya semuanya. Gunung kasih sayang di Arafah. Jamaah Al-Fatah tahun depan. Jabal Rahmah merupakan salah satu tempat bersejarah di Arafah. Tempat ini dikenal sebagai lokasi pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Jamaah memanjatkan doa dan memohon rahmat serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baitul Haram wa ziyarata qabri Nabi Ali Abdul Salatu Wasallam marratan ba'da marratin karratan ba'da karratin dibutuhkan siapun salamatin wa nabi bayyana lahu bil barak wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam waj'alna hajjan mabrura rabbana umratan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhamman maghfura wa amalan shalihan maqbula wa tijaratan lan taqul ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin rabbana hab lana min as-salihin. يعني قدام الناس بيعرف اني رومانسية
Jamaah Nurul Fatah, semoga keluarganya tambah solih-solihah, ahli ibadah, bita'atillah, istiqomah, dan selalu diberikan lapang rezeki semuanya. Keluarganya bahagia, sakinah, mawaddah, warohmah, dunia sampai ke surga Allah selamanya. Amin Allahumma. Jamaah Nurul Fatah tahun depan insya amin Allahumma. Salam untuk semua keluarga di rumah. Jamaah Nur El Fatah. Tahun depan Jamaah Nur El Fatah. Jamaah Nur El Fatah. Jamaah melaksanakan niat ihram untuk umroh ketiga dengan penuh kesadaran dan kekusyukan. Ibadah kembali dimulai. untuk dirinya sendiri, niatnya ikuti saya, oke? Nanti yang orang lain niatnya nanti yang kedua baru berniat. Oke ya, ini untuk dirinya sendiri, yang untuk orang lain diam dulu. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saya niat umroh dan ihram umroh karena Allah Ta'ala. Jadi niat ya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita akan laksanakan umroh yang ketiga, tawaf sa'i tahalul di Masjid Haram. Doakan semoga semuanya lancar, barokah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yani bitirsin. Jamaah melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah dengan penuh kekusyukan. Doa-doa dipanjatkan di setiap putaran sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah dilanjutkan dengan sa'i antara Bukit Syafa dan Marwah. Langkah demi langkah menjadi simbol ikhtiar dan keteguhan iman. Jamaah melaksanakan tahallul sebagai penutup rangkaian ibadah umroh. Jamaah melaksanakan tawaf wada sebagai penutup ibadah di Masjidil Haram. Dengan langkah penuh haru, doa-doa dipanjatkan sebagai titipan rindu kepada Baitullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengundang kembali ke tanah suci. Kita tutup panjenengan syafaat rasul panjenengan ya Allah, karomahipun balik panjenengan ya Allah, yuwa barokomahipun karomahipun guru-guru kita sedaya ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kita wafat terakhir. Wafat ada di sini, kita akan berangkat ke Madinah, doakan juga banyak selamat untuk teman-teman ya. Salam untuk keluarga di rumah kita sini semuanya. Salam untuk keluarga di rumah kita apa
Jamaah tiba di kota Madinah, kota penuh ketenangan dan keberkahan, kota tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dan dimakamkan. Alhamdulillah, jamaah Al-Fatah sekarang menuju Masjid Nabawi Madinah untuk sholat Isya, jamak takhir. Juga kita ke Raudhah Putri malam ini. Semoga semuanya diberikan kesehatan, kemudahan, hasil maksud semuanya. Amin Allahumma. Ucapan Al-Fatah tahun depan umroh lagi. Amin Allahumma. Salam semuanya. علشان انا صبري قليل كل مرة تهرب قرب على انت مسهرني الليل اني روحي عمري عقلي وسايبني بقلب عليل حبك انت مغلبني معذبني موريني الويل Jamaah bersiap untuk menuju Raudhah, salah satu tempat paling mulia di Masjid Nabawi. Dengan tertib dan penuh kesabaran, jamaah mengikuti arahan petugas. Hati dipenuhi harap saat menanti giliran memasuki taman surga. Setiap doa telah dipersiapkan sejak langkah pertama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan setiap permohonan yang dipanjatkan. انا خلصت دموع العين انا مش عارفه انت ناسيني وجرحني وسايبني لمين بتحن عليا ثواني وتنساني يا حبيبي سنين ومفيش ما بينا لقا هو انا اخرت ما اتحمل في هواك تنساني وتخدعني ولا مره حبيبي صعبت عليك وانت بتقسى وبتضايق كم مره احتجت انا ليك اناديك ولا اجرى فيك تسمعني ارحم دموعي انا Alhamdulillah, jamaah Nur Al-Fatah. Sekarang kita selesai Raudhah pada malam dini hari ini. Semoga doa-doa kita dan doa saudara-saudara kita semuanya untuk tanah kita, Kudus, Indonesia, Jawa Tengah, semuanya diijabahi oleh Allah Ta'ala. Aman, sentosa, selamat semuanya, diberikan kemuliaan dunia dan akhirat semuanya. Amin Allahumma amin. علشان انا صبري قليل كل مرة تهرب قرب على انت مسهرني الليل اني روحي عمري عقلي وسايبني بقلب عليل حبك انت مغلبني معذبني وريني Perjuangan ke Raudhah jamaah Nur Al-Fatah, semoga hasil masuk lancar semuanya, aman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مرة تهرب قرب على انت مسهرني الليل اني روحي عمري عقلي وسايبني بقلب عليل حبك انت مغلبني معذبني وريني Alhamdulillah, jamaah Nur Al-Fatah telah sampai di Raudhah semuanya. Semoga doanya dijabah oleh Allah semuanya. Amin amin ya Allah. Menuju akhirat semuanya. Amin amin amin. Salam sejahtera. Amin amin ya Allah. Amin amin amin. مبقتش عارفة أقوله إيه معرفش ليه خبيت عليه بضعف قوي وأنا جنبه وبسلم عليه كل حب الدنيا دي في قلبي ليه Siti Tur Madinah dilanjutkan dengan berkunjung ke Masjid Kuba, masjid pertama yang dibangun dalam sejarah Islam. Jamaah menunaikan sholat dan memanjatkan doa. Semoga setiap langkah membawa keberkahan. ده انت اغلى الناس عليا روحي فيك ده انت لو قدام عينيا اشتاق اليك Jamaah Nur Al-Fatah sekarang ada di Masjid Kuba. Semoga mendapat pahala sama dengan 1 kali umroh. Amin Allahumma amin. Jamaah Nur Al-Fatah tahun depan umroh lagi, insya Allah. Amin Allahumma amin. Panggil semua keluarga untuk bisa datang ke sini, bagikan pahala 1 kali umroh. Jamaah Nur Al-Fatah. Jamaah Nur Al-Fatah. Jamaah Nur Al-Fatah. Yang pagi. Amin Allahumma امشي قلبي كل كلمة Jamaah Nur
Al-Fatah sekarang ada di kebun kurma. Semoga semuanya mendapat keberkahan dari perdagangan kota Madinah ini. Amin Allahumma. Jamaah Nur Al-Fatah tahun depan umroh lagi. Jamaah Nur Al-Fatah tahun depan umroh lagi. Jamaah Nur Al-Fatah tahun depan umroh lagi. Amin Allahumma. Insya Allah. Serunya belanja kurma menjadi bagian dari City Tour Madinah. Jamaah memilih berbagai jenis kurma khas sebagai oleh-oleh dari tanah suci. حبيته بيني وبين نفسي وما قلتلوش علي في نفسي ما اعرفش ايه بيحصل لي لما بشوف عينيه ما بقتش عارف. Sekarang kita berada di Jabal Uhud. Kita akan ziarah para syuhada Uhud, berkirim salam pada mereka. Semoga dengan kemuliaan mereka kita diberikan kemuliaan dari Allah, jadikan ahli surga bersama mereka semuanya. Amin. Allahumma. Amin. Jamaah Al-Fatah tahun depan. كنت قلت إني بحبك من Jamaah melaksanakan ziarah ke makam syuhada Uhud sebagai pengingat perjuangan dan pengorbanan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. من زمان كل يوم الشوق بيكبر عليا بان على بالي ولا انت داري باللي جرى والليالي سنين طويلة انشغالي بك Jamaah Al-Fatah sekarang berada di Gunung Uhud. Kita ziarah syuhada Uhud, ziarah Gunung Uhud. Semoga menjadikan semuanya bersama kita di ahli surga Allah selama-lamanya. Bersama para syuhada Uhud, bersama Gunung Uhud selama-lamanya di surga, bersama semua keluarga dan keturunan kita semuanya. Amin Allahumma. Jamaah Al-Fatah tahun depan Umroh lagi. Allahumma. Jamaah bersiap untuk kembali ke tanah air dengan hati penuh syukur atas perjalanan ibadah yang telah dilalui. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal dan menganugerahkan umroh yang mabrur. Amin. بكلمة منك تنسيني اللي عدى Alhamdulillah, selamat sampai ziarah. أحس بقيمة الأيام تطمني لسنين